लखेन्द्र भाई केते माछ धरिल এই দেখন্তু ମାଛ ଭାଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବରାଣି ମୌରାଳି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ପମ୍ପା ମାଛ ଧରାହେଇଛି ଆଜି ଆମର 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ଧରାହେଇଛି ଏଇଟା ମଜା ହଉଛି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା वाला ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ ମାଛ କେତେ ବଢିଆ ମାଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ये तो एक बार पूरा ये डिक्की पूरा फुल ହେଇଥିଲା ପୁରା 5 किलो के ना हो ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି କଢାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ବଜାଇ ଆଜିକା ଖାଇମୁ ଖାଇମୁ ଆଉ ଏତେ ମାଛ କିଏ ଖାଇବ କାଲି ପାଇଁ କିଛି ରହିବ ମାଛ पूरा फ्रेश माछ पूरा देखो देखो पूरा एक बार सुपर हिट 5 किलो ले उचन माछ आसी केते खाइम 3-4 जन पिला ये हांडी छाड़ी के एठी देखो कोडा देखो कोडी भजा होसी आदि तेलरा पूरा आदि हमर करी दियो जमा को 5 किलो तेल बळे होसी गैस जोड़ा रेट जाल खरा दियो जो जीवन में ये पूरा माछ पूरा ये माछ की आबो भगवान जाको दरकार माछ मते कमेंट माध्यम जणाइयो मु तुमको देख देखो केते माछ देखो हमर देखो तू आज बढ़िया आज खाइबा सुपर